بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وحديثنا في هذه الليلة يكون عن فتح مكة. Nous continuons toujours les cours autour de la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et aujourd'hui incha'Allah ta'ala nous allons traiter de la conquête de la Mecque. وحديثنا عن فتح مكة سيكون حول العناصر التالية. Et le cours sur la conquête de la Mecque sera autour de 5 points incha'Allah ta'ala. العنصر الأول سبب هذا الفتح. Le premier point, cause de la conquête de la Mecque. العنصر الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد للخروج إلى مكة في سرية تامة. Le deuxième point, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prépare à partir pour la Mecque dans la discrétion la plus totale. العنصر الثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش الإسلامي في طريقهم إلى مكة وأحداث الطريق. Le troisième point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'armée musulmane pendant le voyage et les événements qui ont eu lieu. العنصر الرابع أحداث الفتح. Le quatrième point, les événements qui ont eu lieu durant la conquête de la Mecque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque. العنصر الخامس الدروس والعظات التي تؤخذ من فتح مكة. Le dernier point, incha'Allah ta'ala, sera les leçons et les enseignements à retenir concernant la prise de Mecca. فلنبدأ بالعنصر الأول سبب هذا الفتح. Commençons donc par le premier point, qui est la cause de la conquête de la Mecque. صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا صلح الحديبية وكان من بنود هذا الصلح أولا وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين. ثانيا من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق فأي عدوان تتعرض له يعتبر عدوانا على ذلك الفريق وعلى حسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عهد قريش. Donc nous avions vu déjà précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conclu un pacte avec Quraysh. Il s'agit du traité de l'Hudaybiyah. Et parmi les clauses de ce pacte, il y avait une trêve de 10 ans entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh. Et que chaque tribu était libre de se rallier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien avec Quraysh. Et la même clause de ce pacte prévoyait que toute tribu alliée à l'un des deux clans ne devait pas agresser une tribu alliée à l'autre clan, car cela serait considéré comme une agression et comme une violation du pacte entre les deux clans, et ainsi les Khuza'a se rallièrent aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les Banu Bakr, une autre tribu, se rallièrent du côté de Quraysh. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا لقريش حتى إذا كانت السنة 8 للهجرة عدت بنو بكر حليفة قريش على خزاعة حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت منهم رجالا وعاونتهم قريش على هذا الاعتداء
فنقضت بذلك عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف قريش أن هذا نقض صريح لصلح الحديبية وعدوان سافر على حلفاء المسلمين ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقت قد حان للقضاء على قريش هذا هو سبب فتح مكة. Et donc, Allah Azza wa Jalla a voulu que les Banu Bakr, qui étaient les alliés de Quraysh, s'attaquèrent à Khuza'a, qui étaient les alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attaque à laquelle a participé Quraysh. Des hommes furent tués, l'allié des musulmans fut agressé, et le pacte entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh fut rompu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida d'en finir avec Quraysh. Et vous pouvez noter avec moi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rompu aucun de ses engagements, ni avec Quraysh, ni avec personne d'autre. Et ceci, la violation du pacte de l'Hudaybiyah, est la cause pour laquelle il y a eu la conquête de Mecca. Al-Unsur al-Thani, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يستعد للخروج إلى مكة في سرية تامة. Le deuxième point que nous allons voir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prépare à la conquête de la Mecque en toute discrétion. أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره للجيش بالتجهيز والاستعداد للخروج للغزو ولم يعلمهم بوجهته وحرص على سرية التامة لئلا تستعد قريش للقتال وقد استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم القبائل حول المدينة منهم أسلم وقبيلة غفار ومزينة وجهينة وأشجع وسليم وخرج المهاجرون والأنصار فلم يتخلف منهم أحد وقد بلغ عدد الجيش الإسلامي 10,000 مقاتل وهذا العدد الكبير يدل على تعاظم قوة المسلمين ما بين صلح الحديبية وفتح مكة. Donc suite à la violation de Quraysh du pacte de l'Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'ordre de préparer une armée pour une éventuelle expédition. Et tout cela s'est fait dans la discrétion la plus totale et sans donner aucune précision de la destination. La raison, c'était de ne pas éveiller les soupçons de Quraysh. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mobilisé les tribus arabes autour de Médine, qui étaient rentrées dans l'islam. Parmi eux, il y avait Aslam, Rifar, Muzayna, Juhayna, Ashja', Salim, et Ansar et les Muhajirin ont participé à cette expédition. Et le nombre de cette armée chez les musulmans était de 10 000 personnes. Ce nombre important montrait la force acquise parmi les musulmans entre le Sulh al-Hudaybiyah et la conquête de la Mecque. وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة ليخبرهم بغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلع الله نبيه على ذلك. تعالوا بنا إلى علي بن أبي طالب لنستمع إليه وهو يخبرنا الخبر. Il y avait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu. Ce compagnon avait envoyé un message aux Mécois pour les prévenir du projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah azza wa jalla a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un message était parti vers Quraysh. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nous raconte cette histoire. Écoutez. يقول علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ مكان بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى المدينة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن بها ضعينة معها كتاب فأتوني به. فقال علي رضي الله عنه فانطلقنا تتعادى أي تجري بنا الخيلنا حتى أتينا روضة خاخ فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا يقول علي رضي الله عنه لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب
فأخرجته من عقاصها أي من ضفائرها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه في هذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من قريش يخبرهم فيه ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ali radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'envoya avec Az-Zubayr et Al-Miqdad radiallahu anhum en nous disant allez jusqu'à Rawdat Akhar. C'est un endroit entre Mecca et Médine, plus proche de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il y a là-bas une femme, porte avec elle un message pour Quraysh. Attrapez cette femme. Alors Ali radiallahu anhu nous dit, effectivement arrivé à cet endroit, nous trouvâmes cette femme et lui dire remets-nous la lettre que tu as. Cette femme leur a dit je n'ai aucune lettre, aucun message. Alors Ali radiyallahu anhu lui a dit soit tu nous remets la lettre, soit nous enlevons tous tes vêtements jusqu'à ce qu'on trouve cette lettre. Ils étaient sûrs que cette femme portait avec elle une lettre parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit. Alors cette femme a sorti cette lettre qui était cachée dans les tresses de ses cheveux. Et ils portèrent cette lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette lettre, qu'y avait-il? Il y avait de la part de Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu pour Quraysh. Et dans ce message, Hatib radiyallahu anhu a formé Quraysh du projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب فقال يا رسول الله لا تعجل علي ما فعلته كفرا بعد الإسلام ولا ردة عن الدين بعد إذ هداني الله إليه ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وما من أحد من أصحابك إلا وله أهل في قريش يحمون ماله وأهله فأردت وإن فاتني ذلك من النسب أن أتخذ بهذا الكتاب عندهم يدا يحمون بها أهلي ومالي. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Hatib radiyallahu anhu qu'est-ce que cela veut dire au Hatib? En apparence c'est une trahison. Et Hatib a dit au prophète d'Allah ne te hâte pas à me juger, je n'ai pas agi par mécréance à l'islam ni par apostasie après qu'Allah azza wa jal m'ait guidé à l'islam. Il lui a dit, tu sais au prophète d'Allah que je n'appartiens pas à la tribu de Quraysh, à la différence de tes compagnons. Car si tes compagnons ont une famille à la Mecque, protéger leurs biens et leurs familles, moi je n'ai aucune famille à la Mecque pour protéger ma femme et mes enfants qui se trouvent là-bas. Ainsi au prophète d'Allah, en transmettant ce message, je voulais rendre service à Quraysh en espérant qu'en échange, il protège ma famille. Al-Mawqif Sa'b. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال يا عمر أوليس قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à l'explication donnée par Hatib radiyallahu anhu, le prophète a dit, il vous a dit la vérité. Hatib est véridique dans ses propos. Il ne s'agit pas d'une trahison. Alors Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit au prophète d'Allah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ô Omar, cet homme, en parlant de Hatib, cet homme n'a-t-il pas participé à Badr? Et qui te dit, ô Omar, qu'Allah n'a pas considéré les gens de Badr en disant, ô vous les gens de Badr, maintenant faites ce que vous voulez, d'avance je vous ai pardonné. فأنزل الله تعالى في حاطب بن أبي بلتعة وكتابه الذي بعث به إلى قريش سورة الممتحن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
Et suite à cette histoire, Allah Azza wa Jal fit descendre la révélation dans Surat Al-Mumtahina. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça se trouve au début de la sourate: ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le prophète et vous-même parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture dans le sentier et dans le chemin. وهكذا أخفى الله تعالى عن قريش خبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وكذلك ما يستطيع أحد أبدا إلى أن تقوم الساعة أن يتكلم في حق حاطب الصحابي الجليل لأنه شهد بدرا وشفعت له حسنته الكبيرة بشهوده في بدر ما فعل رضي الله عنه. Et ainsi Allah Azza wa Jal fit en sorte qu'aucune information sur l'expédition du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fut transmise à Quraysh. Et de même, Allah Azza wa Jal fit en sorte que personne ne puisse s'attaquer et personne ne puisse attaquer l'honneur de Hatib, car il faisait partie des gens de Badr. Voilà pour ce qui est du deuxième point. Al-Unsur al-Thalith. رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش الإسلامي في طريقهم إلى مكة وأحداث الطريق. Le troisième point que nous allons voir, Inch'Allah Ta'ala, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'armée musulmane pendant leur voyage vers la Mecque. Et nous allons voir les événements qui ont eu lieu pendant ce voyage vers la Mecque. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش الإسلامي من المدينة في رمضان من السنة 8 للهجرة في 10,000 مقاتل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صائما وصام الجيش معه حتى إذا كان بالكديد. الكديد مكان بين مكة والمدينة. فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر فطره أمام المسلمين ليروه وليقتدوا به فيفطروا. فلما رأوا قد أفطروا وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في رمضان عام الفتح ويقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة. Au mois de Ramadan de l'année 8 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'armée des croyants se mirent en route vers Mecca pour la prise de Mecca avec un effectif de 10 000 hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons jeûnaient. C'était le mois du Ramadan. Et arrivé à Kadid, qui est un endroit entre Mecca et le Médina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompit son jeûne, et les compagnons radiyallahu anhum, en voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompre son jeûne, ont rompu leur jeûne. Ainsi, pendant le voyage, pendant le reste du voyage, et pendant le mois du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rompu son jeûne, et faisait la prière du voyageur, ainsi jusqu'à retourner à Médine. وفي الطريق يلتقي العباس ابن عبد المطلب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين وذلك عندما خرج العباس بعياله مهاجرا من مكة إلى المدينة وهو لا يدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم من المدينة إلى مكة وكان العباس مسلما ولكنه كان مقيما في مكة. Et l'Abbas, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était musulman et qui vivait lui et sa famille à la Mecque, quitte à Médine pour accomplir la hijra vers Mecca. D'ailleurs, ce fut le dernier des musulmans à faire la hijra de Mecca vers Médine. Et en chemin, il croisa le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui-même ignorait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti pour la prise de Mecca. وفي الطريق نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين في مكان بالقرب من مكة يسمى مر الظهران فنزل الجيش ونصبت الخيام وأوقدت النيران في معسكر يضم 10,000 مقاتل حتى أضاء منها الوادي وفي هذه الليلة خرج أبو سفيان سيد قريش وحكيم بن حزام وبديل بن ورقة يلتمسون الأخبار
فلما رأوا تلك النار قال أبو سفيان كأنها نيران عرفة فقال حكيم بن حزام كأنهم بنو عمرو فقال أبو سفيان بنو عمرو أقل من هذا. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait son voyage et ils s'arrêtèrent et campèrent à un endroit qui s'appelle Marra al-Dhahran. Cet endroit était proche de Mecca. Et à la tombée de la nuit, les tentes furent installées, des feux furent allumés et ces feux illuminaient toute la vallée. Et durant cette nuit, Abu Sufyan, qui était le chef, un des chefs de la Mecque, et Hakim ibn Hizam et Budayl ibn Warqa sortirent à la recherche d'informations. Voyant les milliers de feux, Abu Sufyan dit à ses compagnons, on dirait les feux de Arafat. Hakim ibn Hizam dit à Abu Sufyan, il s'agit plutôt des feux allumés par les gens de Banu Amr. Alors Abu Sufyan radiyallahu anhu dit, ils sont beaucoup moins nombreux. وبينما هم يتحدثون إذ مر عليهم عيون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتهم إلى رسول الله فوقع ثلاثة من كبراء مكة أسارى لجيش المسلمين فما تظنون أن يفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاربوه طوال هذه السنين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم أبو سفيان رضي الله عنه. Et alors que Abu Sufyan et ses compagnons commentaient ce qu'ils apercevaient, des musulmans remarquèrent leur présence et alors ils furent amenés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les invita à l'islam et Abu Sufyan radiyallahu anhu a accepté l'islam et se convertit à l'islam. فتعالوا بنا لنستمع إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو يخبرنا الخبر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران بهذا المكان الذي يسمى مر الظهران قال العباس عم رسول الله والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن تستأمنه قريش لقد هلكت قريش. فركب العباس بعلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق يبحث عن ذي حاجة يأتي مكة فيأمرهم أن يخرجوا إلى رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخل عليهم بمكة. Écoutons l'histoire racontée par Ibn Abbas. Et cette histoire se trouve dans l'authentique de l'imam Muslim et dans Sahih Abi Daoud et ça a été authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Abdullah ibn Abbas nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam campa à Marr al-Dhahran, Al-Abbas, donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant la puissance de l'armée musulmane se dit, par Allah, Quraysh est perdu si le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre à la Mecque par la force. Alors Al-Abbas radiyallahu anhu enfourcha la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'espoir de trouver quelqu'un pour transmettre l'information et informer Quraysh afin que Quraysh vienne demander la protection auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que le prophète n'entre à la Mecque avec 10 000 combattants. يقول العباس رضي الله عنه فبينما أنا أسير إذ سمعت صوت أبي سفيان وبديل ابن ورقة يتحدثان فقلت أبا سفيان فعرف صوتي فقال العباس فقلت نعم فقال أبو سفيان ما لك فداك أبي وأمي قال العباس رسول الله والناس هؤلاء هم رسول الله والجيش معه فقال أبو سفيان ويحك ما الحيلة فقال العباس لأبي سفيان اركب ورائي فركب وراءه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ودخل في الإسلام. Al-Abbas nous dit, alors que je marchais, j'entendis des voix et il reconnut la voix de Abu Sufyan et de Budayl ibn Warqa. Abu Sufyan dit à Al-Abbas, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Alors Al-Abbas dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui arrive avec 10 000 combattants pour prendre la Mecque. Abu Sufyan lui dit, que me conseilles-tu? Que dois-je faire? Et l'Abbas lui dit, viens
et monte avec moi, allons chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam discuta avec Abu Sufyan, et finalement Abu Sufyan a accepté et est rentré dans l'islam. يقول العباس للنبي يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له منه شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال من دخل في دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن. وهذا الحديث رواه مسلم وهو مذكور في صحيح أبي داود. Alors Al-Abbas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, Abu Sufyan est un homme qui aime les honneurs, accorde-lui en regard des siens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit d'accord. Et il dit quiconque entre dans la demeure de Abu Sufyan est en sécurité. Quiconque ferme sa maison est en sécurité. Et quiconque entre dans la mosquée sacrée est en sécurité, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrera à la Mecque. فأراد أبو سفيان أن ينصرف فيأتي أهل مكة فيخبرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس يا عباس أحبسه بمضيق الوادي عند ختم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراه حتى يرى كثرة المسلمين. فقال أبو سفيان يا عباس ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة. فقال له أبو سفيان يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك الآن عظيما. فقال له العباس رضي الله عنه يا أبا سفيان ليس الملك ولكنها النبوة. فقال العباس له ويحك يا أبا سفيان النجاة أدرك قومك وأخبرهم. Alors au moment où Abu Sufyan voulait retourner à la Mecque pour informer les gens de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur annoncer que celui qui entre dans la maison de Abu Sufyan ou celui qui ferme sa porte ou celui qui rentre dans la mosquée est en sécurité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son oncle Al-Abbas de retenir Abu Sufyan au passage de la montagne afin que celui-ci voie défiler l'armée des musulmans. Et dans l'armée des musulmans, il y avait toutes les tribus. Autour de Médine, il y avait les Ansar et les Muhajirin. Et lorsque Abu Sufyan aperçut l'armée défiler, il dit à Abbas, le pouvoir de ton neveu est devenu considérable et il est maintenant imbattable. Alors, Al-Abbas radiyallahu anhu dit à Abu Sufyan, ceci est la véracité de la prophétie. Et là, Al-Abbas dit à Abu Sufyan, rejoins ton peuple, rejoins Quraysh et préviens-les. Et c'est ce que fit Abu Sufyan. فانطلق أبو سفيان ليأتي أهل مكة ليخبرهم بخبر رسول الله فلما دخل مكة صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش إن محمدا قد جاءكم بما لا قبل لكم ولا طاق. فأقبلت إليه هند بنت عتبة زوجته تأخذ بشاربه وتقول اقتلوا هذا الأحمق قبح الله من طليعة قوم. فقال أبو سفيان يا معشر قريش لا تغرنكم هذه ولا مقالها بادروا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال الناس قاتلك الله وما تغني عنا دارك. قال لهم أبو سفيان ومن أغلق عليه بابه أو داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى المسجد وأغلق بعضهم عليه داره. وهذا ذكر في البداية والنهاية. Alors Abu Sufyan est revenu à la Mecque pour prévenir les gens. Et il a crié de toutes ses forces en disant ô Quraysh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une armée et vous ne pouvez pas y faire face. Alors son épouse Hind bint Utba le prit par la moustache et dit aux gens, tuez cet imbécile. Alors Abu Sufyan a dit, ô Quraysh, ne vous laissez pas abuser par cette femme et par ses paroles. Dépêchez-vous, car celui qui entre dans la demeure de Abu Sufyan est en sécurité. Les gens ont dit, malheur à toi, ô Abu Sufyan, à quoi nous sert ta maison? Alors Abu Sufyan a dit, et transmis le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ferme sa porte est en sécurité.
celui qui entre dans la mosquée sacrée est en sécurité. Et les gens se sont dispersés, certains dans la mosquée et certains dans leur demeure en fermant leur maison. Al-Unsur al-Rabi' Ahdath al-Fath. Le quatrième point, nous allons voir les événements qui ont eu lieu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Mecca et que la conquête de la Mecque s'est concrétisée. قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين إلى ميمنة وإلى ميسرة وقلب وعين قادة الجيش كل في مكانه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا مؤيدا من الله تبارك وتعالى وكان خاشعا لله شاكرا لأنعمه يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته وهو صلى الله عليه وسلم متواضع أمام الله عز وجل. Arrivé à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disposa son armée et il désigna un chef pour chaque troupe. Et Allah azza wa jalla a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conquit la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était victorieux, il était triomphant. Il récitait le Coran et remerciait Allah azza wa jalla pour ses bienfaits, tout en marquant de la modestie face à Allah azza wa jalla, devant le bienfait d'Allah azza wa jalla. وكانت قريش قد وبشت أوباشا وقالت نقدم هؤلاء الأوباش فإن أصابوا كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا أي صالحنا المسلمين. Regardez, subhanallah, Quraysh, jusqu'au dernier moment. Les Mécois, qui pendant de très longues années, qui depuis le début ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, craignaient une vengeance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils craignaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne respecte pas son engagement, alors que le prophète a toujours respecté son engagement. Alors ils avaient réuni Al-Awbash, ils avaient réuni la racaille de la Mecque, pour les mettre en première ligne. Ils disaient, s'il y a un combat, et s'ils gagnent, nous serons avec eux. Par contre, s'ils sont tués, alors nous nous rendrons. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا فيما بينهم أما الرجل أين رسول الله أما الرجل أدركته رغبة في قريته أي مكة وأصروها في أنفسهم والله سميع عليم فأوحى الله عز وجل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قومه قالوا إي والله يا رسول الله لقد قلنا هذا يعز علينا أن تتركنا يا رسول الله وتقيم في أهلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم كلا ما أفعل الذي ظننتم إني رسول الله هاجرت إلى الله وإليكم المحيا محياكم والممات مماتكم صلى الله عليه وسلم. Et après qu'Allah Azza wa Jal a permis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de conquérir la Mecque, les Ansar se disaient entre eux, maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récupéré la Mecque, il souhaitera peut-être rester entre les siens. Et Allah Azza wa Jal a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette parole que les Ansar se sont dit secrètement entre eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les Ansar, pensez-vous que le prophète d'Allah souhaite rester à la Mecque? Avez-vous dit cette parole? Les Ansar ont dit oui au prophète d'Allah. Nous l'avons dit et nous le pensons. Et ils ont dit, il nous est difficile d'imaginer que tu vas nous laisser pour vivre à la Mecque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous crois et son prophète vous croit et nous vous excusons. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, je suis le prophète d'Allah qui a émigré chez vous. Je vivrai parmi vous et je mourrai parmi vous. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين بتحطيم الأصنام وتطهيرها في الكعبة وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بيده فكان يهوي بقوسه إليها فتتساقط على الأرض تحت الأقدام وهو يقرأ
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وكان يقرأ وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وكانت الأصنام يوم ذاك 60 و300. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux musulmans de détruire les statues et d'en purifier la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait tomber ces statues à l'aide de son arc. Et il récitait le verset suivant, où Allah azza wa jal dit: dis la vérité est venue, le faux a disparu, le faux est voué à disparaître. Et il récitait aussi: la vérité est venue et le faux n'apparaît plus ni ne revient. Et à ce moment-là, dans la Kaaba, il y avait plus de 370 statues. ولطخ النبي صلى الله عليه وسلم صور إبراهيم وإسماعيل وهم يستقسمون بالأزلام وكانت هذه الصور داخل الكعبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة إلا بعد أن محيت هذه الصور منها ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى فيها ركعتين ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت 7 مهللا مكبرا ذاكرا شاكرا فلما فرغ من الطواف بالبيت 7 رقى الصفا فاستقبل الكعبة وهلل وحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله ودعا بما شاء الله أن يدعو به ولم يطف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة لأنه لم يخرج معتمرا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en entrant dans la Kaaba, il vit des images de Ibrahim et de Ismaïl en train de consulter des flèches. C'était une pratique païenne de l'époque. Ils consultaient des flèches pour demander l'avis des statues dans leurs projets. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant cette image, il dit qu'Allah les maudisse. Par Allah, jamais Ibrahim et jamais Ismaïl n'ont consulté les flèches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas entré dans la Kaaba tant que toutes ces images ne soient pas détruites. Ensuite, il entra dans la Kaaba, il y fit 2 unités de prière, il embrassa la pierre noire, il a fait 7 tours autour de la Kaaba, et ensuite il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et le glorifia, et il partit vers As-Safa où il fit des invocations et ne fit pas la marche de Safa et Marwa. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas sorti pour accomplir la Umrah. Il était sorti pour la conquête de la Mecque. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فوق ظهر الكعبة فيؤذن للصلاة فصعد بلال وأذن للناس وأنصت أهل مكة للنداء الجديد على آذانهم كأنهم في حلم. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Bilal radiyallahu anhu de faire l'adhan au-dessus de la Kaaba. Et les habitants de la Mecque, en écoutant l'appel à la prière, ils étaient étonnés, ils étaient stupéfiés. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على الإسلام فبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا بايعهم رجالا ونساء صغارا وكبارا وما مست يد رسول الله يد امرأة قط وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut les serments d'allégeance des nouveaux convertis. Les hommes, les femmes venaient et faisaient serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le serment c'était d'obéir à Allah, d'obéir au prophète autant que possible. Les hommes tendaient la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que les femmes donnaient leur parole. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais touché la main d'une femme étrangère. Jamais. Comme cela a été rapporté dans l'authentique de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim. فلما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء على الإسلام والسمع والطاعة لله ولرسوله واستقر الأمن خرج فدخل بيت أم هاني بنت أبي طالب بنت عمه فاغتسل ثم صلى 8 ركعات شكرا لله على هذا الفتح وأجارت أم هاني حموين لها الحمو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم.
Et après que les gens ont donné leur serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète entra chez Hani, qui était sa cousine, c'est-à-dire la fille de son oncle Abu Talib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lava chez elle et il y fit 8 prières, 8 rak'at, dans lesquelles il remercie Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir donné la Mecque. Et Hani avait accordé sa protection à 2 personnes de sa belle famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: nous protégerons Hani ceux à qui tu as donné la protection. Ceci se trouve dans Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim. فلما مكن الله رسوله من أهل مكة واستقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعا لأن الناس كانوا خائفين وعفى عنهم كلهم ولم يأخذهم بجريرتهم السابقة إلا قليلا منهم. وفي فتح مكة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Et lorsque le calme revint à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pardonna à tous les habitants de la Mecque, malgré le mal et les fautes et l'hostilité qu'ils avaient eue envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le début. Depuis qu'Allah Azza wa Jalla l'a envoyé comme prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pardonné à tout le monde, sauf à moins d'une dizaine de personnes. Et en ce jour, Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète Surat al-Nasr, où Allah Azza wa Jalla dit: lorsque vient le secours d'Allah Azza wa Jalla ainsi que sa victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, glorifie ton Seigneur et demande le pardon, car Allah Azza wa Jalla est accueillant au repentir. Al-Unsur al-Khamis. الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من فتح مكة. Nous allons voir maintenant les leçons à retenir et les enseignements à retenir concernant la conquête de la Mecque. أولا كان فتح مكة بداية فتح عظيم للمسلمين. Première leçon à retenir, c'est que la conquête de la Mecque était le début d'un grand triomphe pour les musulmans. فقد كان الناس تبعا لقريش في جاهليتهم كما أنهم تبع لقريش في إسلامهم وكانت القبائل تنتظر ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه وعشيرته فإن نصره الله عليهم دخلوا في دينه وإن انتصرت قريش عليه يكونون بذلك قد كفوهم أمرهم فلما نصر الله عز وجل رسوله والمسلمين وفتحوا مكة عرف الناس جميعا أنه رسول الله صدقا فدخل الناس في دين الله أفواجا وأنزل الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر الآية. En quoi la conquête de la Mecque était pour les musulmans le début d'un grand triomphe? Il faut savoir que les gens suivaient Quraysh dans leur jahiliya, dans leur égarement. Et de la même manière, les gens allaient suivre Quraysh si ces derniers se soumettraient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi beaucoup de tribus arabes attendaient de voir l'issue entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh. Si Allah a donné le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans, alors les tribus rentraient dans l'islam. Sinon, c'était un problème en moins pour eux. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla a donné la victoire aux prophètes et aux croyants, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, les gens ont compris et ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un prophète véridique venant d'Allah Azza wa Jalla. Et les gens commencèrent à rentrer en masse dans la religion d'Allah Azza wa Jalla, comme Allah dit dans Surat al-Nasr, lorsque le secours d'Allah arrive ainsi que sa victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, jusqu'à la fin du verset. ثانيا سورة النصر علامة على أجل رسول الله علامة على موت النبي صلى الله عليه وسلم. Deuxième leçon à retenir, c'est que la sourate An-Nasr, c'est un indice, un signe indiquant l'approche de la mort du prophète صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه
فقد رأيتها فإذا هي إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الآية. وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. Aïcha nous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait beaucoup cette dua. Subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah wa atubu. Gloire et louange à Allah, je demande pardon à Allah et je m'en repens à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allah subhanahu wa ta'ala m'a informé d'un signe. Lorsque je vois ce signe, je dois répéter cette dua. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu ce signe. Lorsque tu vois la victoire d'Allah et son secours, et les gens entrer en foule, en masse dans la religion d'Allah, alors glorifie ton Seigneur et demande-lui pardon, car il est accueillant au repentir. وهذه السورة تسمى سورة التوديع حيث جاءت مخبرة بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقالوا لعمر لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. فقال عمر إنه من حيث علمتم يعني تعلمون أنه يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يوما إلا ليريهم. فقال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم أن نحمده ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم ولم يقولوا شيئا. فقال لي عمر أذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا يا عمر. فقال فماذا تقول؟ فقال ابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. فقال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر الفاروق ما أعلم منها إلا ما تقول. وهذا في صحيح البخاري. Et sourate al-Nasr est aussi appelée par les hommes de science la sourate de l'adieu. Car dans cette sourate, Allah Azza wa Jal informe l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce hadith rapporté par l'imam Bukhari, et c'est Abdullah ibn Abbas qui nous le rapporte. Il dit, Omar me recevait chez les anciens de Badr. Et ceci irritait certains d'entre eux. Au point, ils ont dit à Omar ibn al-Khattab, pourquoi ce jeune homme participe avec nous à la réunion alors que nous avons des enfants de son âge? Alors Omar radiyallahu anhu leur a dit, vous savez qui est cet enfant? C'est-à-dire c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Abbas dit une fois, Omar ibn al-Khattab m'a appelé et m'a invité à participer à une réunion. Et j'ai su que Omar ibn al-Khattab m'avait invité pour leur montrer ma science et pour leur montrer une chose. Alors Omar ibn al-Khattab s'est adressé aux anciens de Badr en leur disant, quel est le sens, l'interprétation de la parole d'Allah إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, lorsque vient la victoire d'Allah et son secours. Certains ont dit, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de le glorifier, de le remercier et de lui demander pardon lorsqu'il nous donne le secours et lorsqu'il nous donne la victoire. D'autres se sont tus et n'ont rien dit. Alors Omar ibn Khattab a demandé à Abdullah ibn Abbas, quel est ton avis? Et Abdullah ibn Abbas a dit, ce qu'ils ont dit n'est pas la bonne explication. Omar ibn Khattab lui a dit, quelle est la bonne explication? Il lui dit, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe de l'approche de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit, je ne connais pas d'autre interprétation à ce verset que ce que vient de dire Abdullah ibn Abbas. ثالثا من دروس فتح مكة أن الكبيرة دون الشرك لا تخرج صاحبها من الإيمان وقد تكفر بالحسنة الكبيرة. Troisième leçon que l'on peut retirer de la conquête de la Mecque, c'est que les grands péchés, al-kabaïr, les grands péchés en dehors du shirk, ne font pas sortir celui qui les commet de l'islam. De même que la bonne action peut effacer un grand péché. ويؤخذ هذا من فعل حاطم ابن أبي بلتعة عندما أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بخبر رسول الله وشفع له شهوده بدرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب يا عمر أوليس قد شهد بدرا وما يدريك
لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعقيدتنا في أصحاب الكبائر أنهم في مشية الله عز وجل إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ولا نكفرهم ولا نخرجهم من الملة كما تفعل الخوارج. Et cet enseignement, d'où le tire-t-on? On le tire ce qu'a fait Hatib ibn Abi Balta'a lorsqu'il a envoyé un message à Quraysh pour les informer du projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le Omar ibn al-Khattab a dit ô prophète d'Allah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite, qu'a-t-il dit le prophète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô Omar, ne sais-tu pas que Hatib a participé à Badr? Et qui te dit ô Omar qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas considéré les gens de Badr en disant faites ce que vous voulez, d'avance je vous ai pardonné. C'est pourquoi la croyance des gens de la Sunna et de la Jama'a concernant ceux qui commettent des grands péchés, c'est que s'ils meurent dans cet état, ils ne sont pas kuffars. Et ils sont sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut les pardonner, il les pardonne. Et si Allah Azza wa Jal veut les punir, il les punira. Mais à un moment ou à un autre, ils sortiront de l'enfer et rentreront au paradis. Parce que ce sont des croyants, des musulmans. Et de là, on voit que les gens de la Sunna et de la Jama'a ne rendent pas mécréant celui qui commet des grands péchés. Comme le font Al-Khawarij. Voilà pour ce qui était de Fathu Makkah, de la conquête de la Mecque. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.